السلام عليكم لي زابوني ديولي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه بارده اللي كتجي جديده في رمضان. هي طرطار ديال السومون بالبسيبيسه خيار. Donc aujourd'hui mes abonnés, je vais vous présenter une de mes recettes que j'apprécie et que tout le monde apprécie pendant le ramadan. C'est frais, il y a du parfum, il y a du goût et c'est un tartare de saumon concombre aneth. بالنسبه لهاد الوصفه الجديده غادي نحتاجو حامضه وبعض الورقات ديال المعدنوس. Donc on aura besoin d'un citron et de quelques feuilles de persil, خياره, un concombre, 200 g ديال saumon مبخر, 200 g de saumon fumé, واحد الخصه صغيره, une salade sucrine, 30 g ديال الكبار, 30 g de capre, 8 د الحبات ديال الطوماط cerise, 8 pièces de tomates cerise, 50 g ديال البصله حمراء, 50 g d'oignon rouge, 30 g ديال المعدنوس, 30 g de persil, نص كاس ديال زيت العود, l'équivalent de 10 centilitres d'huile d'olive, 10 كبير ديال بسيبيسه, une grande cuillère d'aneth, 10 صغير ديال الملحه, une cuillère à café de sel, 10 صغير ديال الابزار et une cuillère à café de poivre. بهاد الوصفه غادي نقطع saumon مبخر ديالي. Donc je vais couper une partie de mon saumon en petits cubes. قطعوا مرصوات صغار. ومن بعد غادي نضيف ليه جميع المكونات. Donc là, je mets mon saumon et le restant, ça sera pour la déco. والما تبقى من السومون غادي نخليه بالنسبة لا ديكوراسيون ديالي. بهذا الحساب غادي نزيدو الخيار. Donc on rajoute notre concombre. Les oignons, le persil on laisse un tout petit peu pour la déco, le capre, زيدو الكبار, البصلة, المعدنوس, بسيبيسة, ملحة, donc le sel, l'aneth, زيت العود, huile d'olive, نص حامضة, rajoute un demi citron, je mélange le tout. Donc une fois bien mélangé, je vais dresser mes coupelles. Du coup, je mets ma chiffonnette de laitue en bas. ندير الخص ديالي, والهدف ديال الخص هو كاع ديك لاصوص اللي غادي تطلق لتحت هي اللي غادي تنفعنا باش نذوقوا الخص ديالنا بالصومون والمقادير اللي معاها. Donc le but de mettre une chiffonnade de laitue, c'est
que quand on va dresser notre saumon, tous les ingrédients, la salade soit parfumée avec tous les ingrédients. Donc pour 4 personnes, on aura besoin de 200 grammes. بالنسبة ل 4 الناس غادي نحتاجو 200 غرام ديال الصومون. وما نحاولوش نبكو هاد المكونات نخلو لا سالاد تنفس. Donc on va pas tasser notre tartare de concombre parce que quand on le tasse, et ben c'est pas trop joli, c'est pas trop présentable et c'est pour le aérer notre salade. Ensuite, on va prendre des rondelles de citron. Donc ناخذو الصحن ناخذو الطرف ديال الصومون نعملوه بحال وردة. Donc on essaie de faire comme une fleur. Donc on roule notre saumon. يعني ناخذو الصومون ديالنا وكنرولوه الصومون كنرولوه باش نديرو بحال وردة. ونزيدو نديرو الخصة ou une fleur à base de saumon. نتمنى هاد الفيديو قد عجبتكم وكنشكركم بزاف. يعني دابا هاد الوصفه الرمضانيه بطرطار ديال الصومون. دونك كنتمناو ان شاء الله تلايكو تابوناو تبارطاجاو et كنشكركم بزاف. Donc mes amis, je tiens à vous remercier. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et commenter. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo mercredi prochain.